हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँ भल थे समस्ते आउ नुआ सका मोर आक नुआ ब्लॉग आप स्वागत जनाऊँगी आउ कारण कि आज बहुत लेट होगा ब्लॉग कराटा कहीं गोड़ा बथा करुचे आने कौन कहती ना माने बज गोड़ नलता गुड़ा से भाया मोर अवस्था ये हूँ कहीं जापाना आ दिन गोटे गोड़ भल तो फिर आ गोटे गोड़ खराब एमती मोर चली मोर बर्तमान मो परिस्थिति खराब आ कौन करी से भिडियोटा बहुत लेट्रे आसूँ मत क्षमा करदेवे फ्रेंड्स मैंने कहीं आज कौन कहते किरासिन तेल मैंने भल हो मारी टे मारी सारापर टे भल लगुच कहीं एत कष्ट होता है पाग पकड़ा पर भी मत ये गोड़ जमी निआ बाहर जमी आम जाए जमी निआ बाहर से भाया गोड़ पाद निआ बाहर आते कष्ट हो पाद पकड़ा सक्षम होना कहीं माने आर जीवन रखापी माने इच्छा हो कहीं एत कष्ट पाँच आज की 8 मास है के भल मुझे जाना से तो आपण इच्छा और भगवान इच्छा आपन जदि आपण मान आशीर्वाद थाए मुझे भल हो पारे कि खराब हो कहीं एत माने एत कष्ट हो खाई मतलब सक्षम कहीं बर्तमान मुझे दात घसा कौन खाइमिनी कहीं मो गोड़ एत बथा मैंने खायापी भी मतलब भल लगुनि एत कष्ट आउ सान भाज बर्तमान खाईदे बड़ भाज रांधि सान भाज खाईदे कहीं बड़ भाज गले दुकान आसे सान भाज मत खाई देले खाई सारिक बसी खटे कहीं देखो खटर ही बस देखो चली पानी आई परिस्थिति बर्तमान चली कौन करी काली मत हाँ फ्रेंड्स आउ माँ काली जाते बाहर को बर्तमान आसी कहीं से स्कूल जाइए ज्वरटा बहुत ज्वर हो कहीं राति ज्वर आसूँ आई परिस्थिति देहटा चली बर्तमान आउ कटी भाग ज्वर हो हठात कि तार पुणे दिन कौन है ना राति स्वीट मगर खेला जाता भयन आउ राति कौन है ना संध्या टाइम ज्वर हो बाबा तुम ज्वर होता भल है देखो फ्रेंड्स मैंने ज्वर हो नाक सिगानी बोलानी बाबा भी ना कौन बाबा आउ हाली गले बाबाटा भी बहुत आउ देखो फ्रेंड्स आउ देख बाबा आज कौन खाई कहीं गुंड खाई कहीं पखाड़ा दिया ना से पखाड़ा खाई 10टा बेले माँ को माँ खोई दिखती आ ज्वर बोली माँ को आज देना पूजा खाइबे बा पूजा खाइब ना किस पूजा खाइ किए देखी कौन देखे खाई पूजा खाइबे कि माँ कौन रांधि स्पेशल लगी आ खाइबे माँ भी खाऊर आउ से खाई सारिक खेलेंगे ना बाबा खेल ना बाबा आ बा कौन कहले बाबा कौटी जीव जात्रा जी कहीं मूषा मौस पड़ी आईना सी भी जीवे आ बाबा भी बहुत खुशी गले शुणिक माँ को साथ जीव बोली कहीं जेजेमा मो माँ तो ना आपको कही मो माँ आज की आप तो कही वीडियो माध्यम फास्ट वीडियो जन माँ ना बोली सन्ध्या बेलू जीव कहते आ मो माँ थे भी जाते बुलते यहाँ दुख लगुच कहीं प्रत्येक माँ पुओ को लेकिन जाती बुलते आईटा मत बहुत कष्ट लगुच कहीं मो माँ ना मो पाखे मत बहुत माने बहुत दुख फिल हो कहीं बापा भी ना मो पाखे बर्तमान बापा भी थे मत नहीं जाते कहीं बापा भी बर्तमान ड्यूटी अच्छे आप कही वीडियो आउ बा भी जीव माँ बापा सागे जी सी बहुत खुशी अच्छा कहीं बहुत खुशी एत खुशी 2 दिन है जी जी कहते जापाना कि आज आज माँ बापा बड़मा दीदी जीवे कि मत छाड़ी दी कहीं गले गोड़ बथा हम कहीं कौन आन मुखा आण कौन आईपारे जीवार कारण बहुत अच्छी कहीं जीवी से बिलर खाल मार जानते आप कौन से सफा जगह हो नहीं आई न जापे कहीं चली पानी हठात कि बर्तमान एवं उठी आपको देखी वीडियो जनईनी और मुझे जीविनी आई जीवा नगला बाहर गला मत भल न जाओ ठीक अच्छे न गले कौन हम आज ना काली जा टेंशन ना आउ बिरियानी गुटे मगेदे खाईदे आ बाबा जीवे आउ यही सब परिस्थिति भौणी बर्तमान जी जाते काली मेला को कहले बहुत भल हो भाई आ मुझे जापर कहीं मो माँटा थी एत खुशी था माँ पुओ जाते खाई था आबे भी सुधा मुझे कहूँ के माँ मान को भूलि एति मो रिक्वेस्ट फ्रेंड्स मैंने आउ माँ थी ना सबू कष्ट दूर हो जाए बर्तमान जमी माँ जदि गुंडे खोजे पेट पुरी जाए से मत लगुच कहीं मो माँ तो ना किए खोईदेव आ बर्तमान माँ माँ माने नथिले केते असुविधा हुए आज मु अनुभव करुँच आपण भी अनुभव जब आज ना काली करेंगे यही परिस्थिति के आस माँ को जमी घृणा न करती यार फास्ट पॉइंट आउ बाबा तुम माँ को भल पाइब आउ ठीक अच्छे बाबा को भल पाइब माँ को गाड़बनी माँ जहाँ कहे कह है आउ सब कथा
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କ'ଣ ଦୋକାନକୁ ଜାଣିଛୁ ଯିବି ଦୋକାନ ଯେ କଷ୍ଟ ହେବ ଯେ କଷ୍ଟ ନେଇ ବାଡ଼ିଟା ଅଛି ମୋ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜି ଆଉ ଭାଉଜ ଯିବେ କ'ଣ ମିଟିଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ହେବ କି କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଜାଣିନାହିଁ ଭାଉଜ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ମାରି ଭାଉଜ ଛୁଆ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଆସିବ ଭାଇ ଯିବେ ମାର୍କେଟିଂ କରିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ଖାଇବେ ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ବା ଝାଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ଝାଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବାବାକୁ ଯିବ କି ତୁମ ବାବୁ ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ ମା ବି ଆଜି ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଯିବି କାହିଁକିନା ଭାଇ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ଦୋକାନକୁ କାହିଁକି ଦୋକାନ ସାଜା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଭାଇ ଜଣେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଲି ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଟିର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ବେପାର କରିବି ଆଉ କାହିଁକିନା ଭାଉଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଦେଇକି ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର କରିବି ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦୋକାନଟା ଯେନେ ଚଳେଇତେ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଆଜି ଆଉ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଭାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛୁ କ'ଣ ସପଲ ଛିଡ଼ଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପଲ ଛିଡ଼ଉଛୁ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିଛି ମାନେ କାହିଁକିନା ଆଜି 9 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆଇଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲି ବେପାର କରୁଥିଲି ଯାଉଥିଲି ପଢ଼ା ସହ ବି ପଢ଼ା ବି କରୁଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଆସୁଥିଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୋଡ଼ ବଥା ଗଲାଠୁ ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି ଦୋକାନକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲାକୁ ବେପାର କରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ମାନେ ବିକିଛି ଆଳୁ ବିକିଛି ଆଉ ଡାଲି ବିକିଛି ରସୁଣ ବିକିଛି ଏଇସବୁ ବିକିଛି ଆଜି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦୋକାନରେ ଆଜି ଆସିଛି ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବି କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯିଏ ଚାଲିପାରେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯାହା ନିଜେ ଚାଲିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲୁଛି କାହିଁକିନା ବାଡ଼ି ବିନା ତ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଉ କେବେ ଏଠି ଚାଲୁଛି ଯେ ବାଡ଼ି ବିନା ଚାଲୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଦୋକାନରେ ସବୁ ସଉଦା ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଆମର ବାହାର ଫଟୋ ଲେସ୍ ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି ସେଠି ଆଉ ଏଇସବୁ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବେପାର କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଆସିଲେ ଯିବି ଗାଧାଗାଧି କରିବି ଖାଇବି ଆଉ ମାଆ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବେ ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ମାନେ ଭାଉଜ ଯଦି ମିଟିଂ ଯାଆନ୍ତି କଟିମା ଆଇବ ତା ଗାଧୋଇବା ସାଙ୍ଗରେ କଟିମା ମୁଁ ଗାଧାଏ ଆଉ ସିଏ ଆସିଲେ ଆମ ପ୍ରତିଦିନ କାକା ଝିଆରୀ ସବୁଦିନ ଗାଧାଏ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଏ ଆଉ ପୁତୁରା ଝିଅ ବି ସିଏ ଖାଇଦିଏ ଆଗୁଆ କାହିଁକିନା ତା ମାମା କହିଦିଅନ୍ତି ତାର ଭୋକ ଲାଗେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମା ନାହିଁ ତା ମା ରହିବେନି ଆଜି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ତାହାର କାହିଁକିନା କଠି ମା ଯେତେବେଳେ କାକା ଡାକେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ କଥାର କାକା ସହ ସେୟାର କରେ ମାନେ ଟିକେ ବି ଯାହା କଥା ହେଇଥାଏ କାକା ଆଜି ଏଇଟା କରିବା କାକା ସେଇଟା କରିବା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ କିଛି କରିବା କାହିଁକି ସିଏ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇছে ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇছে ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ଆଜି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାର ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି ଏବେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ ଏଇସବୁ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଛି ବି ଯିବେ କହିଥିଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଚଳାଇବା ଯେତେ ମୋର ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ ମୋ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ସଫଳ ଛିଡ଼ିଛି କାହିଁକି ଲୋକ ନେବେ ଆଉ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଫଳ ଡବା ପୁରେଇବି ଆଉ ଦୋକାନ ହେଇଛି ଆମର ସବୁକିଛି ପରିବା ଥାଏ ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଉ ସେଠି ଚକାଳ ଡବା ଆସିଛି ଏଠି ବି ଆଳୁ ଅଛି ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ଦୋକାନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇସବୁ ଆମ ଦୋକାନ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଦୋକାନଟା ଅଛି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଦୋକାନ ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ବସନ୍ତି ମଝିଆ ଭାଇ ବସନ୍ତି ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆଉ ଅଧିକ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଯେ ମୋତେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ହିଁ ଚାହିଁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ନା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ